الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، نلتقي مجددا مع موضوع آخر، موضوع نموذجي للتحضير للفروض الفصل الثاني لهذه السنة إن شاء الله. إذا نشوفوا دائما مع الموقع اللي هو Enseducation toujours، اللي حب يعني يخرج المواضيع ويخدمهم قبل لا يشوف التصحيح طبعا. إذا عندنا un texte argumentatif. Le livre Un ami fidèle qui ne trahit jamais. Alors, comment compléter l'enseignement du maître, du professeur, en allant dans une bibliothèque? Et si mon école, mon collège ou mon lycée n'a malheureusement pas de bibliothèque? J'en cherche dans mon quartier ou dans ma ville. Pourquoi chercher des livres? Parce qu'un livre est une arme de combat défensive et offensive contre l'ignorance et l'erreur, ces deux fléaux humains. C'est-à-dire l'ignorance et l'erreur, huma les deux fléaux humains. Comment le livre aide-t-il à combattre l'ignorance? كيف للكتاب أن يقاوم الجهل أو يقضي على الجهل? Parce qu'il est un moyen de connaître des époques que nous n'avons pas vécues, de comprendre des groupes sociaux que nous ne pénétrons pas, que nous ne fréquenterons jamais peut-être. Le livre, c'est le moyen d'acquérir des idées, de vivre des sentiments lorsqu'on n'a pas eu l'occasion d'acquérir ou de vivre soi-même. Le livre, c'est aussi un moyen d'éducation pour se débarrasser, pour se dépasser soi-même. C'est une porte sur d'autres âmes, d'autres peuples. Grâce au livre, nous nous évadons de nous-mêmes et recevons des leçons utiles de courage, par exemple, de persévérance, de bonté, etc. Le livre, c'est un véritable moyen de lutter pour défendre ses convictions, يعني القناعات. Et cela parce que la réalité de la vie, ce n'est pas la tentation, c'est l'activité dans la pensée et dans l'action. Le livre donne du plaisir. Son auteur offre une image de la vraie vie, mais en la maintenant à une telle distance que nous pouvons la goûter sans crainte, sans responsabilité. En plus, le livre est un ami fidèle qui ne trahit jamais. Un beau livre ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était avant de le connaître, c'est-à-dire le lecteur ما يكونش كيما بعد ما يقرأ الكتاب يتعرف على معارف جديدة، إذن يصبح شخص آخر. Un beau livre rend le lecteur meilleur, alors bougez-vous et fréquentez la bibliothèque la plus proche. إذن la source, c'est comme vous voyez, par Halimatou Diallo, Miss Guinée 2014, Vision Guinée Info, le 23 avril 2014. هذه la source تاع le texte. Nous allons maintenant les questions. Premièrement, la compréhension. La première question, dans le texte, l'auteur raconte une histoire, argumente pour convaincre, explique pour faire comprendre. يعني الكاتب اسكو هنا راه يحكي في قصة ou bien راه يقدم في حجج للإقناع، argumente pour convaincre, explique pour faire comprendre ولا راه يشرح لكي يفهم. إذن bien sûr هنا il argumente pour convaincre، راه يعطي في des arguments لكي يقنع باللي le livre مثلا، puisque هنا le sujet على le livre باللي للكتاب أهمية ويعني ويدير تغيرات كثيرة إيجابية في حياة الإنسان، وينصح في الأخير أنه الناس تروح تطالع لكي تكتشف يعني وتكتشف ذاتها، إذن إلى غير ذلك. Deuxième question. Le livre aide à lutter contre l'ignorance، يعني الكتاب يساعد على القضاء على الجهل. Alors, relevez la phrase qui le montre dans le texte. إذن استخرجوا من النص
الجملة التي تثبت ذلك ولا التي تبين ذلك. إذا نقرأ مليح النص، نقروه مرتين أو ثلاثة. إذا شوفوا هنايا الوقت شحال عطاوكم، جو بونس 2 heures. دونك 2 heures تقدروا تقروا فيها النص على الأقل 3 خطرات على الأقل. القراءة مهمة جدا في النصوص تاع الفروض والاختبارات، مهمة جدا. علاش؟ لأنه الإنسان كل ما يقرأ مرة كل ما يزيد يفهم الفكرة على من راهي تدور وحيثية الموضوع. إذا هنا في السؤال مثلا خاصة يعني في المرحلة الثانوية كما تلاحظوا عندكم الأسئلة نتاع الكومبريهنسيون دو تكست تشغل حيز كبير، أو كما نقولوا لها حصة الأسد. إذا هذا يعتمد على فهمكم وقدرة إعادتكم لقراءة النص. السؤال واش قال؟ لو ليفر aide à lutter contre l'ignorance، يعني الكتاب يساعد على القضاء على الجهل. حتى نقولوا ما فهمتوش العبارة هذه، المصطلحات لما تقروها مرتين ثلاثة إذا تفهموا. هنا واش قال لك؟ قال لك غوليف ولا غولوفي لا فراس كي لو مونتر، يعني استخرجوا من النص الجملة التي تثبت هذه الفكرة. إذا كيفاش نديروا؟ نحكموا لي مو كلي، يعني الكلمات اللي مثلا لوتي كونتر لينيورونس، حوسوا على كلمة إنيورونس ولا كلمة لوتي من النص، نقروها مليح ونشوفوا الأفكار اللي تدور حولها باش نقدروا نفهموا الجملة. إذا الجملة فين راها؟ Alors, pourquoi chercher des livres? Parce qu'un livre est une arme de combat, défensive et offensive contre l'ignorance. إذن le mot ignorance اللي وجدته et l'erreur, c'est deux fléaux humains. Comment le livre aide-t-il à combattre l'ignorance? كيف يساعد الكتاب على القضاء على الجهل l'ignorance? Parce qu'il est un moyen de connaître des époques. إذا نحن نفهم بلي هذا الباراغراف هو اللي يتحدث على السؤال اللي طرحوه لي. نعاود نرجع للسؤال نقراه مليح. إذا relevez la phrase qui le montre. Le livre aide à lutter contre l'ignorance. الكتاب يساعد على القضاء على الجهل. إذا عندي هنايا parce qu'un livre est une arme de combat défensive et offensive contre l'ignorance. إذا هذه هي الجملة اللي تبين لي باللي الكتاب يقضي على الجهل. لما يقول لك باللي هو عبارة عن سلاح قتال، un arme de combat défensive et offensive. défensive et offensive يعني دفاعي وأيضا أوفنسيف يعني هجومي. إذا الكتاب يدافع ويهاجم، يدافع على المعرفة ويهاجم ضد الجهل والخطأ. إذا هذه هي الجملة. ألو واش نقولوا؟ ألو فوالا هذه هي Le livre est une arme de combat défensive et offensive contre l'ignorance. نحوسوا كما قلنا على الكلمات الكلي المفتاح ignorance يعني الجهل. bon le livre. إذا هذه الجملة تبين لي باللي الكتاب ماذا؟ le livre quoi؟ aide à lutter contre l'ignorance، يساعد على القضاء على الجهل. إذا هنا في السؤال قال لك le livre aide à lutter contre، يعني ما قالكش comment il lutte contre l'ignorance، قال لك aide à lutter يعني خلاص أجزم باللي الكتاب يقاوم أو ضد أو يقضي على الجهل. غلاف لا فراس كي لو مونتر باللي أصلا الكتاب يقضي على الجهل، ما قالكش كيف ذلك. إذا هنا سهلة باسكو ليفر est une arme سلاح de combat défensive et offensive contre l'ignorance l'erreur. هنا من بعد تشوفوا السؤال بلي comment le livre aide-t-il à combattre. هنا راه يشرح كيفية الطريقة اللي يقضي بها الكتاب على الجهل، لكن هذا السؤال كان محدد. قال لك استخرج من النص الجملة اللي تبين بلي فعلا الكتاب يساعد على القضاء على الجهل. السؤال الثالث compléter les pointillés par les mots et les expressions données dans le désordre. عندنا fléau humain, ami fidèle, ignorance, arme de combat, éducation, erreur. Donc il faut d'abord
comprendre le sens des mots باش هكذا تقدروا مثلا فليو هومان كنسمعوا بلي فليو هومان كاين بعض التلاميذ ما يفهموش كلمه فليو يحسبوها حاجه مليحه يكتب لي بوزيتيف نرجع للنص ونشوف كلمه فليو مثلا ها هي كلمه فليو لما يقول لك هنايا ان ليفر est une arme de combat défensive et offensive contre l'ignorance et l'erreur عرفنا بلي لينيورونس حاجه ماشي مليحه يعني الجهل ليغور الخطا ايضا حاجه ماشي مليحه سي دو فليو هاد المظهرين ولا هاد الظاهرتين او الويلتين او نقولوا فليو ناتوريل يعني الاوبئه الطبيعيه دونك فليو هنا تتعلق باللينيورونس وبليغور لاخاطش تكر قبل لينيورونس اي ليغور من بعد قال سي دو هاد المظهرين اثنين او كيفاش نقولوا السيئتين اثنين البشريتين دونك هنا نفهموا بلي كلمه فليو تعني حاجه نيجاتيف وليس بوزيتيف حاجه سلبيه اذا نحطوها هنا عندك امي فيدال باينه بلي امي فيدال صديق وفي معناتها بوزيتيف حاجه مليحه ignorance فهمنا بلي ignorance حاجه ماشي مليحه الجهل اذا نيجاتيف arme de combat يعني سلاح للمقاومه ولا للقضاء على شيء ما دونك هنايا حاجه مليحه باسكو راح هي السلاح حاجه نيجاتيف بصفه عامه اما اذا كانت حاجه دو كومبا مثلا للقضاء على شيء ماشي مليح مثل الجهل ولا العدو ولا المستعمر ولا اذا تصبح ماذا تصبح بوزيتيف هنا توجور ندرسوا على حسب النص هنا يستعملوا كلمه arme de combat dans un sens positif حاجه يعني ايجابيه éducation تربية bien sûr positive erreur يعني الخطأ bien sûr حاجة négative. La question numéro 4 répondez par vrai ou faux. Le lecteur reste toujours tel qu'il était يعني القارئ المطالع يبقى دائما كما كان احنا يقصدوا زعما بعد ان يقرأ الكتاب نو سيور مثلا الانسان لما يقرأ حاجة يتعلم حاجة جديدة من خلال المطالعة هنا ما يصبحش كما كان يعني جاهل لذلك الأمر أصبح هنا عالم يعني به فما بالك الذي يكثر المطالعة والقراءة يصبح يكتسب بزاف المعارف ويصبح إذن أحسن مما كان عليه دونك هنا نقولوا فو نرجعوا للنص ونشوفوا هنا مثلا نحوسوا على الكلمة هذه Voilà, un beau livre ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était. يعني كتاب جيد ما يتركش القارئ كما كان من قبل أن يقرأ الكتاب يعني كان جاهل للمعلومات اللي في تلك الكتاب لكن بعد قراءته للكتاب أصبح عالم بها. دونك هنايا شوفوا ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était. دونك على حسب ما فهمنا هنايا إذا هنا non le lecteur reste toujours tel qu'il était non هنا نكتبوا faux. Le livre procure une immense jouissance pour les lecteurs يعني يوفر متعة كبيرة بالنسبة للقارئ vrai. Le livre est un ami qui ne trompe guère يعني هو صديق الذي لا يخون أبدا يعني لا كيفاش نقولوا يعني كاين هنايا إذا نشوفوا في هذا الباساج le livre donne du plaisir إذا هذا إجابة على هنايا procure une immense jouissance يعني يعطي المتعة عندك هنا le livre est un ami qui ne trompe guère أيضا في هذا المقطع qui ne trahit ne trompe le verbe tromper c'est le synonyme de verbe trahir يعني لا يخون أبدا يعني يعطيك المعلومة بالصدق. Après, on a la question numéro 5, relever du texte 4 mots ou expressions appartenant au terme livre, c'est-à-dire le champ lexical du mot livre. Alors, on a maintenant comment compléter l'enseignement, le maître, le معلم, professeur, en allant bibliothèque, école, collège et tout ça. Chercher des livres, non de compas, défensive. عندنا أيضا ignorance يعني تتعلق بالكتاب comment le livre aide-t-il à combattre l'ignorance parce que c'est un moyen de connaître le verbe connaître aussi des époques que nous n'avons pas vécues ou de comprendre le verbe comprendre aussi alors tout ça donc إذا نقدر نقولوا l'enseignement maître professeur bibliothèque نكتفي école etc.
إذا من السهل باش تستخرجوا لو شون ليكسيكال تاع هذه الكلمة سهلة. Sixièmement, lutter pour défendre ses convictions. Le mot souligné veut dire conviction يعني conviction. إذا toujours est-il لما ما نفهمش الكلمة إذا فهمتها نجاوب مباشرة، ما فهمتهاش نقرأ أكثر من مرة، خاصة الجملة التي تحتوي هذه الكلمة. Alors قال لك est-ce que هذا le mot souligné veut dire croyance ou bien incertitude ou bien espérance. إذا croyance conviction معناها القناعات. إذا جاية من الفيرب convaincre. إذا lutter pour défendre ses convictions يعني المطالعة أو القراءة للدفاع عن القناعات. إذا le mot conviction veut dire quoi? veut dire croyance يعني المعتقدات، ولا incertitude يعني الشكوك العكس تاع certitude، ولا espérance الأمل. donc bien sûr croyance. Septièmement, recopie. Dans le dernier paragraphe, l'auteur demande au lecteur de chercher des livres afin de les stocker dans les bibliothèques, fréquenter les librairies et lire beaucoup d'ouvrages, ou bien fréquenter les bibliothèques pour faire des recherches. Alors, le dernier paragraphe, le dernier paragraphe, إذا كيفاش نعرفوا الباراغراف كيفاش يكون هنا بياض شغل علينا هنايا. إذا هذا هو المقصود من dernier paragraphe. Un beau livre ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était avant de le connaître. Un beau livre rend le lecteur meilleur. Alors bougez-vous et fréquentez la bibliothèque la plus proche. إذا نفهموا باللي هنا بعد ما تكلم وعطى الحجج لإقناع الناس على المطالعة، هنا كخلاصة قال لهم الكتاب ne laisse jamais le lecteur tel qu'il était avant. صح فهمناها. un beau livre rend le lecteur meilleur يعني يرجع القارئ حاجة أحسن. alors bouger إذا قال لهم تحركوا وذهبوا المكتبة الأقرب. قال لهم اذهبوا فخيكونتي يعني الزموها يعني بقاو تروحوا لها ساعة مرة على مرة لا بيبليوتيك لا بلو بروش. إذا هنا واش قال لك؟ إذا قال لك est-ce qu'il veut dire chercher des livres afin de les stocker dans les bibliothèques. bien sûr هذه لا خاطئة. fréquenter les librairies et lire beaucoup d'ouvrages. إذا هذه يمكن تكون، لكن هنايا ليبراري وفي الفقرة مكتوبة بيبليوتيك. إذا الفرق بين ليبراري وبيبليوتيك، الليبراري هي المكتبة التي تباع فيها الكتب، والبيبليوتيك هي مكان للمطالعة فيه كتب مختلفة وكثيرة للمطالعة. دونك جو بونس هذه فريكونتي لي بيبليوتيك pour faire des recherches يعني للقيام بأبحاث عن الكتب الجيدة، الأبحاث على المواضيع التي تستسيغها إلى غير ذلك. Donc هنايا à mon avis les deux réponses sont bonnes. les deux dernières réponses sont bonnes mais beaucoup plus هذه الأخيرة باسكو هنا كاين فرق نظن نحطوها بياج. هنا ليبراري مختصة، إذا يقدر كيقول له اذهب فريكونتي سيتادير إلزاموها وقعدوا من روادها يعني. ما نظنش كان على لا ليبراري هي مكتبة لبيع الكتب، أما لا بيبليوتيك هي للإنسان يقدر يروح لها باستمرار لكي يقتني الكتب التي يريدها ويطالعها إلى غير ذلك. Huitièmement, compléter le passage ci-après par les mots suivants donnés dans le désordre. إذا عطاونا se cultiver جاي من la culture يعني يتثقف. instruit verbe instruire la même chose يعني à peu près نفس المعنى. instruire يعني يعلم. bénéfique يعني مفيدة. ami مفهومة. s'évader يهرب. alors le livre est le moyen est le meilleur ما جايش نديرو le verbe cultiver ou le instruit. le meilleur instruit de l'homme. le meilleur bénéfique هنا c'est un adjectif. alors نديرو ami et le meilleur ami de l'homme. il est toujours quoi? bénéfique. هنا le verbe être c'est pour donner c'est pour l'adjectif باش نحطو un adjectif صفة يعني. il est toujours bénéfique مفيد، هو دائما مفيد. il nous donc هنايا il nous donc il c'est le sujet تاع un verbe conjugué. est-ce que نديرو se cultiver؟ هنا c'est un verbe pronominal à l'infinitif donc ما يجيش. هنا c'est le verbe instruire mais qui est conjugué
à la troisième personne du singulier. Donc نقولوا il nous instruit يعني يعلمنا ولا يثقفنا et par lequel on peut يعني ومن خلاله نستطيع. donc هنا c'est un verbe. إذا un verbe يجي موراه واش؟ يجي موراه soit un complément d'objet ولا circonstanciel ولا يجي موراه un verbe à l'infinitif. quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. donc نقولوا et par lequel on peut se cultiver يعني نستطيع أن نتثقف. il reste un moyen de إذا الكلمة الأخيرة هي نحطوها il reste un moyen de s'évader يبقى وسيلة للهروب. إذا s'évader كاينة في لو تكست. دونك تستطيع أن تكون شفتها يا ربي وين شفتها فوالا هذه هي nous nous évadons de nous-mêmes يعني نهرب من أنفسنا يعني لما نقرأ نطلعوا على الآفاق والمعلومات إلى غير ذلك. في la production écrite واش قال لك bon traiter un seul sujet au choix يعني اختاروا واحد من بين الموضوعين. الموضوع الأول قال لك faites le plan du texte en complétant le tableau suivant à partir du texte يعني من خلال ما فهمت من الكتاب دير المخطط نتاع النص. اذا الاولى تكتب لانتروداكسيون على حساب المفهوم تاعك تحط هنا لا تيز تحط لي زارغومون وتحط الكونكلوزيون. هذا بالنسبه للسؤال الاول الموضوع الاول. الموضوع الثاني Internet est le moyen de communication le plus utilisé dans le monde entier. Cette nouvelle technologie a d'innombrables avantages. Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous avancez votre opinion en l'appuyant à l'aide d'arguments précis et articulés. Donc, هنا شغل تكتبوا un texte على l'internet, un texte quoi un argumentatif puisque لازم تحط فيه des arguments précis et articulés. إذن هذا فيما يخص الموضوع. دوك نشوفوا مع الأجوبة.